Masyado yung pumunta. Bike mo na, bike. Bike mo yan. Bike. Yan. Bike. Dito. Dito ka na yan. Ikot, ikot, ikot. Pasa na lang dito. Okay, gano'n na. Okay. 1, 2, 3. Wait lang ha. Wait lang. Wait lang. Practice lang yan, G. Bike mo yan, G. Bike. Bike. Okay. 1, 2, 3. Wait lang ha. 1, 2, 3, go. Dito. Dito. Yan, go, 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 go. Yan, go. G, bike mo na yan sa'yo, G. Bike mo na. Bike. 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 Oh. Asa ko sa'yo yan. Oh, yan. Oh, go. Go. Go, 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 go. Dito. Okay, go, go, go. Okay. Okay. Ang tapos na, babe. Pupunta na kayo dun sa likod, ha? Ay, okay. Okay, go, go, go. Wala pa siya. Go, bilisan nyo, girl! Sabi mo, bilisan nyo! Go, 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 go! Saka kay Miri. Ay, si Miri, oh. Picture niyo sa bigay. Okay, go! Ay! Ulit, ulit! Dalaglag, please! Dalaglag, dalaglag! Ulit! Di, bike mo yan, si! Bike mo, bike mo! Bike mo, bike! Okay, ready, go! Okay, go! Maria! Ready mo na yan sa'yo. Ready mo na yan sa'yo. Right here, right. Okay, bike mo na yan, Di. Ready mo na yan. Ready, come on, go! Go, Maria! Ready siya mo, bilis! Bilis! Maria, magpala sa likod. Di ba tapos na sa likod ang punta? Para hindi magulo. Okay, pala na, girls? Di ba? Ay! Bakit natin sa parang tawag nila? Sino ka? Sino ka sa girls? Ah, sige, go! Di ba tapos ko ba? Tapos na sila, di ba? Tapos na sila! Tapos na mo! Ready? Okay, guys, go! Go, baby! Go! Okay, at tingin ka! Ayun! Ang dami pala yun! We're praying. Birthday bounty, through Christ. Amen. All of us na.